Hi everyone, good day. So karon guys, atong vlog karon is about sa simple ways to bounce back in life no matter the situation. So bisan pag unsa pa na nga sitwasyon guys, makabawi ra gyapon ta. So first, tell yourself every single day that you can do it and you will. So, kung imo gyud i-force yourself nga kaya nako ni self, kaya gid nako ni. Then schedule your habits into your life. Then third is focus on the present moment. So ayaw sa i-worry ang unsay ugma. Ang karon lang sa kung unsay angay nimong buhaton karon para makasurvive ka. Then, take action. Kung unsay nasa imong nahuna karon nga tan-aw nimo maayo nimong buhaton, din buhata. Then, learn from your mistakes. So, importante gyud kay ni guys nga kung unsa to atong mga mali ni adto, ana atong mga niagi, atong i-improve karon nga masakto na nato. Then, surround yourself with positive people. Kani guys, kuan gid kay ni nga dapat ang mga tawo nga nasa imong palibot pareha nimo gunahuna nga positibo sa kinabuhi. Kay kung naay mga negative dia guys, medyo mag-alanganin ka sa imong mga desisyon. Then, take care of yourself. Ampingi imong kaugalingon para maabot nimo ang imong mga ambisyon sa kinabuhi. Then, set your goals. Kung sa to imong mga goals guys, imo gid nang i-follow nga kani mo gini sunod mahitabo. Kini mo gini akong goal sa kinabuhi. Then, celebrate your success. So, maskin unsa ka gamay, kung na-success na tayo, feeling na to nga, wow, nabuhat lagi na ko to. Thank you, Lord. So, imo ginang i-celebrate nga happy ka kay success nimo na success nimo ang imong gusto maabot. Na ay success pala. Okay. Then, keep moving forward. So, padayon nga para maabot nimo ang imong mga ambisyon sa kinabuhi. Para mo improve ang atong life. Okay, that's all for today and God bless everyone. Bye.